Hmm. Pre, Uy, pare. Why is the problem for you? wala ako ng pere. Tera, 1,000. ito. Oh, 3,000. Oh, mabilis yan, pre. Mabilis. Oh, 1,500. Mabilis. 1,000 nga Eto kailangan na. eh. 1,500. 2,500. Second hand kasi pare. Second hand eh. Goods yan, pre, goods. 1,800. 2,300. Sige, 2,300. Para maano lang. 2,300 na lang, 2,300. 2,300. Oh, kailangan ko ng pera talaga. May babayaran lang ako. O, sagad na ako. Last na to. 2,000. Ano? Oh, sige, 2,000. O, 2,000. Oh, Pabigyan mo ang 2,000. sige. 2,000. Oh, 2,000. Oh. Nice one. Ano? Wait a minute.